malakas tumakbo, walang bulay. Start na guys ang fourth game, ano? Okay, baliktad. Marcus versus Win Warriors. Okay lang yun. Kahit ka pa nga niya, naka-triple dyan, ikaw hindi. Okay. Asan na yung rep natin? Okay, bago tayo mag-start may binigay sa amin na liham. Basahin ko muna. Eid Milad. Eid Milad. Sa isang taong mahaba ang pasensya. Napakatindi naman ito. Ang mabait at makadiyos. Miman. Sino ba to? Mula sa girlfriend mo noon, na asawa mo na ngayon. Grabe naman yun. Sino ba yun? Punta dito sa gitna. Sino ba yun? Hindi ko kilala pa. Lapit dito. Lapit, lapit. Sino ba yun? Lapit. Lapit. Hindi ko kilala yun eh. Sino ba yun? Miman? Brad, Eid Milad, ikaw pala yan. Matindi yung mabanat mo sa akin, ha? Ikaw pala yan eh. Nagulat ako dun, ha? Okay, yun lang yung ano niya. Nakuyurious lang ako mula sa girlfriend mo noon, na asawa mo na ngayon. Matindi mo, pre. Win Warriors versus Double between Marcus, Pastrana and Mina. Sata. Namanirola. Kantulkat. Mina for 3. Yes, sir! Good for 3 points, Mina. Jamari. Sata. For 3. Wala. Rebound by Shari. Wala. Sata. Nakuha ni Sharon. Sharon. Sumalaksak. Pegasat. Good for 2 points. Sharon. Daudin. Tumina. For 3. Yes, sir. Good for 3 points. Mina. Kondisyon. Hindi ito maoy. Jamari. Mina. Tumakabando. Teka shot. Wala. Sata. To Jamari. Jamari. To Sharin. Back to Jamari. Jamari for 3. Yes, sir. Good for 3 points. Jamari. Taudin. Tumakabando. To Abdul Ghani. Take a shot. Wala. Pastrana. To Jamari. May galit yun, ayaw manipasa talaga. Malakas eh. Makabando. To Taudin. Torella. Take a shot. Offensive foul. Torella.
Kushamari. To Pastrana. To Sata. To Sharim. Nawala ang bola. Thirty to shoot. Sata. To Pastrana. To Sharim. Good for 2 points, Sharim. 7-6 guys, 7-6 ang score, ano? Saudin. First quarter pa lang, ano? 7 minutes. Take a shot. Wala. Sata. To Pastrana. Pastrana. To Sharim. Take a shot. Wala. Sharim again. To Jamari. Wala. Rebound by Mina. Mina, uy! Patalon siya. Patalon lang siya, hindi naman siya, ano talaga. Wala naman. Langanin siya ng ano. Kakanan, kaliwa siya, di niya alam. Buhatin niyo na. Hindi pa kaya. Kakanan, kaliwa siya, nalalanganin siya. Lipat. Nakita ko naman yung pagbagsak niya. Nagalangan siya. Six minutes and 30 seconds guys, ano? In the first quarter. Yung score, 7-6 pa lang yung score guys. Nagalangan naman siya. Noy. Oh, di naman talaga siya, ano? Tumalun pa naman siya. Nailan siya doon sa dalawa pagtalon. Nalanganin siya. Ay pa, malit naman doon sa kaligto ng paano pa. Hindi siya daw iba, kaya ayaw na.
Parang pagkaya ka pa. Buwaser na, pero ano? Ah. Sige na, sige na. Yung letter po yung basahin na ito. Okay na, naiiyan na ako. Game na, game na. Kuya, wala. Natawag ka namin dito kaya pala di ka lumalapit. May ginalikan na po. Ayun, babad ninyo kagad. Ay, nakagad. Guro. To Abdul Ghani. Take a shot. Good for 2 points, Abdul Ghani. Ingat po tayo, ha? Jamari. Jamari for 3. Wala. Rebound by James. Dalawa. Ingat po tayo, ingat. Tumunog nga. Ingat po tayo, ingat. May hilo, may hilo. Ingat kayo, ha, ingat. Ingat po tayo, ingat. Jamari. To Shari. To number 25. To Birol. Good for 2 points, Birol. Guro. To Makabando. Back to Guro. To Jones. Back to Guro. 9 to shoot. Nakuha ni Birol. Jamari. Jones. Guro. Torela. Malakas. Roll again. Take a shot. Malakas pa rin. Guro. Take a shot. Wala. Mga Texas eh. Birol. Wala. Juan Pastrana. Take a shot. Wala. Rebound by Abdul Ghani. Tuguro. Take a shot. Wala. Abdul Ghani. Take a shot. Wala. Abdul Ghani. Wala pa rin. Rebound by Cacho. Tupaming. Traveling violation. Sub rep. Sino pa balitan mo, sir? Makabando out? Ading. Number 8, Ading. To Abdul Ghani. To Rola. Time to shoot. Rela. To James. Take a shot. Wala. Humimot lang. To Sharim.
Sharin. To Pastrana. To Bulol. Wala. Foul. Number 25. Ading. Torella. Take a shot. Pabaliktad. Jamari to Sharin. Take a shot. Foul. Basket. Foul number 8. Ading. Baby shot. Sabit. Sino ba batasan? Abdul Ghani. One point. Anim yung ano. Ading. Take a shot. Wala. 1, 2, 3, 4, 5. Sino mo ngayon ano, marka? Tukacho. Marka. Sino mo marka? 5 lang ba? Kacho. Na ano lang, nagmata lang. Nawala ang bola. O, lumabas na pala yung isa, no? Lumabas na yung isa, no? Deska to Jones. Torola. Still by Jamari. Tukacho. Jamari. Tukacho, take a shot. Wala. Nakuha ni Jamari. Take a shoot. Tukacho. To Pastrana. 3 to shoot. 3 seconds violation. Gasolina. Sabrep. Mabilis eh. Guru to Rapid. To Abdul Deska. Wala. Jamari. Ading. To Guru. To Ading. With for 2 points. Ading. Jamari. To Birol. Usong Baniri. Wala. Rebound by Jones. To Deska. Guru. Take a shot. Wala. To Jamari. Pastrana. Wala. Pastrana again. Foul. Sino foul? Deska, number 4. 12-10 guys, 12-10 ang score. 2 shot. In favor of Win Warriors. Remaining time 1 minute 28 seconds guys in the first quarter. Wala. One point. Guru to Rafiq for 3. Wala. James to Rafiq. Take a shot. Good for 2 points. Rafiq. Kachu. To Pami. To Kachu. Take a shot. Foul. Basket. Foul number 4. Deska. Deska, second personal foul.
Kachu, 1 point. Guru, to Rafik. Tapos. Uy. Time to shoot. Wala. Rafik. To Guru, Guru, foul. Number 25. Side. Not counted. Ading. To Guru. Time to shoot. Rafik. To Deska. Nakuha ni Pam to Sharim. Sharim. Take a shot. Wala. Last 10 seconds. Good for 2 points, Guru. Last 5. Basket, basket. $18-14 guys ang score. End of the first quarter. Nagalanganan mo kasi siya kanina. Sipag tong anak na yan, ah. Si Birthday Boy. Tuloy-tuloy na kasi, ano, tuloy na. Pasok, 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 pasok. Pagkain pala ang itlog. Magandang araw na. Paga. Isa pa dito, dami na nasaktan. Yan talaga, physical yan. Rafik, for 3. Wala. Jamari. Wala. Rebound by Rafik. To Abdul Ghani. Take a shot. Wala. Foul. Counted. Rafik at saka si ano? Guys, dalawang number 30. Mamaya, coach, free throw na lang. Sap. Wala. Abdul Ghani, take a shot. Foul. Foul number 21. Number 1, Sata. Guys. Sab ka? Time to shoot. Ading to Rafik. Rafik. Good for 2 points, Rafik. 30. Dalawa number 30 ha? Sabta? Number 23, take a shot. Wala, rebound by Abdul Ghani to Guru.
Guru. All guys, all. 18. All 18 guys. Sabrep. Jump side. Roll line. Taudin. Turnatik. Time to shoot. Abdul Ghani. To Taudin. Traveling violation. Number 30 yata, dalawa. 2:30 ang ano ah. Oh. Technical po tayo sa jersey. Dalawa po yung number 30 sa marka. Shari Mike. Mercado in. Kawawa naman, pinalaban. Kawawa naman. Pinalaban. Lumabas na naman kasi yung buntot. Grabe ito. Isasal kita. Kawa na dito magsuka. Ano ito magsusok yun lang? Magsok. Matay na tayo. Susok ka na. Jamari. Rafiq to Abdul Ghani. Rebound by Pastrana. Jamari. Tusata. Back to Jamari. Time to shift. Wala. Rebound by Guru. Foul. Number 11. First personal foul. 13 foul. Sabret. Sino pang pabala yun? Jamari out. Laika. Taudil to Guru. To Rafiq. Wala. Taudil. Nakuha ni Laika. To Pastrana. Back to Laika. Laika. To Pastrana. Nice! To Rafiq. To Guru. Guru. Take a shot. Wala. Nakuha ni Sata. Ingat mo lang, ingat. Time to shoot. Pastrana. Good for 2 points, Pastrana. Guru. To Taudil. Foul. Number 23. Two shot. Saglit lang po. Upo ka muna dito. Pag pumasok pa po. Sabret. Namatay. Chris, namatay. Si Eddie, pinatay. Wait lang. Namatay yung kwan. Ito na. Wala pa lang hindi pala.
Oh, patakin po ng mga jersey natin. Patakin po ng jersey, number 33, Laika. Jersey po, patakin, patakin. Laika. Take a shot. Tapos. Favor out with Warriors. Taudil to Guru. To Rafik. Wala. Rebound by Mercado. To Sata. To Laika. Laika. To Pastrana. Malaki yung shoes. Jayan. To Guru. Guru for 3. Wala. Sub-sub yan. Sigurado yan. Delikado yun eh. Pag dulas-dulas eh. Mercado. Back to Laika. To number 4. Take a shot. Wala. Guru. Good for 2 points, Guru. Mercado. To Sata. To Pastrana. Take a shot. Malakas. Taudil to Guru. Itong fourth quarter talaga to medyo ano lang. Dami aksidente. Time out. Marka. Salitan eh. Nakakain kasi na. Malagkit. Kumain sila ng malagkit. Yung programa ng DPWH, dito natin Nakurap na nga eh. Namaleta na. Namaleta na nga, isang pakukunin. Back to the ball game. 20-21. Namang na po ang marka ng isa. Taudil to Guru. To Rela. Rela, bumangga. Natumba na naman. Pinahamo ng bola. Nakailang tamba na eh. Nainggit ka rin ah. Gusto mo na yung swimming ha. Paming. To Laika. Laika to Mercado. Take a shot. Kapos. Foul. Number 1. Sata. Sata, second personal foul. Guru. To Taudil. Taudil for 3. Wala. Paming. Paming. Wala ang bola. Mercado. Wala. Guru foul. Foul number 4.
Penalty, penalty. Ang hirap itakbo yan, ano? Ang hirap itakbo yan, guys. Si Randy, shout out, shout out. Shout out from Riyadh, ano? Randy, si Randy. Laika. Paming. To Sata. To Lemon. Blocked by Rola. Foul. Foul number 1. Penalty, penalty. Libre na. One point. Shout out sa 18,000 viewers. Magkasama yung ano. Sabrep. Sata out. Escarlan. Paming. To Laika. Good for 3 points. Laika. Guru. To Taudin. Take a shot. Good for 2 points. Taudin. Taudin. Paming. Paming to Laika. Nawala ang bola. Nakuha ni Guru. Take a shot. Wala. Laika. Paming. Serlan. To Paming. Take a shot. Wala. Paming again. Rapik. Guru. Fake. Take a shot. Good for 2 points. Guru. Laika. Back to Paming. Paming to Laika. Umilaw yung linya eh. Last 31 seconds. Guru. Yes. Good for 3 points. Taudin. 23-31. Last 12 seconds. To number 4. Pinasa sa kalaban. Taudin. Not counted. End of the second quarters, guys. 31-23 in favor of Marcas. Okay, mga lalaki. Pila-pila. Bigas. 3 points yung tatay bigas. Sponsored by Kisha. Kisha Glutamax.
Para mga ano. Okay. Tira. Limot. Pero basta 45 seconds yan na. Gusto rin. Ah! Pagkabigas si May. Uy! Kaya pala tabi-tabi nila yung bigas eh. Kaya pala dyan lagi sa... Okay. Yan ang ano. Maraming salamat sa ating sponsor. Asa na si Kisha? Okay. Palakpakan natin! Palakpakan natin! Sponsor natin, palakpakan natin. Ah. Sunod na naman, yung Panda. Hanapan natin para niya. Pandang manager ng Panda. Nakausap ko kanina dyan. Wala si engineer eh. Oh, yung tagahiwa ng salmon sa Danube. Si attorney yan eh. Oh, attorney tabla talo. Lahat ng kaso talo. Walang panalo. Sige, go na. Para may ang oras na. Hey! Third quarter tayo. Hey! Second na, half time. Half time, half time. Player. Okay, babae naman. Oh, yung mga babae. Oh, babae. Magbigay ako ng 50. Oh. Mga babae, maano niya? Babae, sige, babae. Magbigay ako 50. Pretro, sa pretro, dali. Oh, babae. Sige na, babae. Ay, ano nyo na, pastra na. Ah, babae, babae. Oh, babae. Magbigay ako 50 dyan. Sige na, yan nyo. Pila, pila, babae. I-guide nyo na, i-guide mo muna, i-guide mo na. No, i-guide mo na, babae, babae, pretro. Sige na, bigyan mo 50 dyan. Babae, pretro, babae. Habang nagano tayo. Okay. Sige, umpisa na, umpisa na. Ano, KPL, akala nila ganun lang ka, ano. Sablay, alis. Noy. Babae, babae. Paano masaya kayo habang nagano? Wala na. Babae, lapit. Ano sinasabi ko sa inyo? Sablay, alis na. Si Quinta yan. Sige. Okay, wala na. Si Quinta. Punta ka rito, punta ka rito.
Go na. Ubus na. Yan ang sinasabi ko. Yun ang sponsor ng Kisa Glutamax. Kita nyo naman. Hindi pa bumunot si Ustad Abdulaziz dyan. Pag bumunot yan, isang kahong malita-malitang pera yan. Ha? Sabi ko sa inyo eh. Sino kasi madaling araw na. Penoy yan. Start na po guys ang third quarter. Ang score 31-23. Value ng malayo pala pag hindi nyo nakakapasok. Ang emergency pa. Ang alam mo kakap, ititira na. Pastrana. Sata. Paul. Badiri, take a shot, good for 2 points. Badiri. Taudin. To Ali. Back to Taudin for 3. Wala. Rebound by Out, referee. save ball. Isa dito, isa dito! Guru. Time to shoot. To Ali. Wala. Rola. Wala pa rin. Rebound by Pastrana. Sinasakay Birol. Sata, wala. Nagawa ni siya rin. Wala pa rin. Tuguro. Ito din. Wala. Rebound by Sata to Sharim. Sharim. Foul. Foul number 69. Ilan na yun? Third personal foul. Second team foul. Wala na. Wala. Foul. Number 1. Number 11. Number 11. Jamari.
Reward by Cacho. To Jamari. To Sata, to Pastrana. Good for 2 points, Pastrana. 31-27 guys. To Taudin. Wala. Taudin again. To Guru. Still by Paul. Number 30. Guru. First personal foul. Third team foul. 27-31. Sabrep. Gusto mong ano agad ah? Sata. Nawala. Guru. To Taudil. To Ali. Ali for 3. To James. Wala. Foul. Number 28. Jones. Warning for penalty. Itong batang inyong to. Iluloko si batang. Jamari. Umikot. Guru. Good for 2 points, Guru. 27-33. 7 minutes and 40 seconds. Sata for 3. Wala. Bala by Cacho. Taudin. To Guru. Good for 2 points, Guru. Time out. Win Warriors. Score guys 35-27 in favor of Marcus guys. Grabe, antok na. Jamari. To Pastrana. To Cacho. Good for 2 points, Cacho. Warning number 9 for delaying the game. Ali for 3. Wala. Cacho. Abdul Ghani. Rafiq. Taudin block while Pastrana. Cacho.
Guru. 15 seconds, Ali. Sharin. Take a shot. Wala. Pitaibin. Sabrat. Ali out. Hamza. Pahinga ka na, nakashoot na ng isa. Oh, Ali, ah. Yun, no. Jamari. Good for 2 points, Jamari. 37-31 kasi yung score. 6 minutes and 12 seconds. For Marca. 31-37. Hamza. Take a shot. Wala. Rebound by Sata. Sharin. Hamza. Still by Sharin. Foul. Foul number 15. Penalty. Kaya nga hindi ka nagsasalita dyan ah. Birol ngayon, rebound by Birol. Out of bounds. Bola ng Islamic. Marka. Guro ngayon, pinababa ang bola. Guro hanap pasahan. Pinasa sa gilid, tumira ng 3. Wala. Rebound by number 11 ngayon, pinababa ang bola. Mahanap na ang pasahan. May diskarte. Pinasa kay Birol. Sa gilid. Pinasa sa ilalim. What a power move pero sablay. Rebound by Mr. Guru. Guru ngayon, pinababa ang bola. Buwelo. Walang predo. I-delay up. Wala. Andito na ngayon, Pastrana. Open wide. Yes, sir. Good for 2 by Mr. Prasad. Guru, pinasa sa ilalim. Mr. Guru. Napumigay. Wala. Rebound by number 1. Sharim ngayon. Number 28 by Sharim. Pinasa sa gitna. Number 11, sumalaksak. Pinasa kay Birol. What a block from the behind. Tunaguro, pass break. Wala. Rebound by Sharim. Ang ganda ng palitan ng laban. Sharim ngayon, isinalaksak. Inaliwa. What a swabe move by Mr. Sharim. 2 points for Mr. Sharim. Guro ngayon, pinasa sa gilid. Number 15, tumira ng 3. Wala. Yun lang. Last 4 minutes and 17 seconds for the third quarter. Substitution rep. Time out lang. Time out. Team Marca. 2 puntos na lang guys, 37-35 in favor of 4 Marca. minutes and 17 seconds remaining for the third quarter. Hatid sa inyo ng Tanini Wonder Oil and Wonder Capsule. Dili mapalit, bisag haing butika. Giilad rakan. If symptom persist, insult your doctor. Nahingin ako. Mali ang score.
to a ball game. 4 minutes and 17 seconds remaining for the third quarter. 37-35 in favor of Team Marca. The One Isla Team Marca. Ibinababa ang bola. Number 11, binababa ang bola to Mr. Sharif. Mr. Sharif to be diskarte. Kahanap ng malusutan. Ano yun, rep? Loose ball. Reset, reset. From the top, from the top. Okay, inbound ngayon ang number 11. Mr. Sharif, binibaba ang bola. Balik sa number 11. Naghahanap ng mapapasahan. Pinalik si Sharif sa gilid. Tumira ng 3. Kapos, rebound by number 15. Ibinababa ngayon, walang... Ayan na, nagagawa ng bola. Dumiretso. Napakaganda. Easy 2 points by number 15 ng Team Marca. Last 3 minutes and 40 seconds remaining for the third quarter. Number 11. Gahanap ng mga pasahan. Dumidiskarte sa ilalim. Yun lang, sumapit ang pasa. Kay Mr. Janchong. Ay, matuhod ang bola. Substitution rep. Pamming out. Who's in? Ay, pamming in. Who's out? Mr. Sharif out. Pamming in. Number 11 inbounding the ball. Number 25 ngayon. Binalik kay 11. Binababa ang bola. Pinasa kay number 25 sa gilid. Bumeke. Wala pa. Ayun lang. Nawala ang bola. Number 9 ngayon. Pastrana. Stuck ball. It's a violation. What's the violation, rep? It's a foul violation. Blocking foul by Rola. Foul Rola. Fourth personal foul, Mr. Rola. Penalty. Last 3 minutes and 13 seconds. 39-35 in favor of Team Marca. Substitution. Desca in. Yola out. 2 opportunity para kay Pastrana. First attempt. First attempt, no good. Jumpers ready. Ready for the final shot. Yes, sir! 1 out of 2. 39-36 in favor ng Marca. Paul ngayon, tumira ng 3. Yes, sir! 2 points only? 2 points only by Mr. Paul. Umapak sa linya. Number 25, binalik kay 11 sa gitna. Ibinalik kay 25, open wide. Nothing but air. Rebound by Pirol. Power move by Pirol, wala. Libre lang yan. Libre lang daw. Hatid sa inyo ng Newlad, Gulaman, and Buko Enterprise. Tumira ng 3, wala. Rebound by number 4. Ipinasa ka sa labas kay Guro. Tend to shoot. Libre lang. Sugar. Rebound by Mr. Pastrana. Number 11, ibinababa ang bola. Ibinalik sa number 11. Kay Pirol. Board, Mr. Boarding, wala. Rebound by Mr. Pirol pa rin.
Oy, may sumabit. May sumabit. It's a penalty. Who's foul? Number 4? Number 4, foul. It's a penalty. Sata, fourth personal foul by Mr. Sata ng marka. First shoot, Ipirol on the line. Unang tira, swak na swak sa timpla. Jumpers ready for the final shot. 1 out of 2. Rebound ngayon ng number 4. Muntik na. Number 15, ibinababa ang bola. Number 15 ngayon. Sumalaksak, wala. Nabitawan, sir. Same ball. Last 1 minute and 58 seconds remaining for the third quarter. 17 seconds shot clock. Jamjong tumira ng 3. Wala. Fighting for the rebound. Who's last dance rep? Bola ngayon ng Win Warriors. Last 1 minute and 53. 41-37. Lamang ang marka. Ibinalik kay number 11. Number 11, pinasa sa gilid kay Birol, pinasa sa ilalim. Yun lang nawala. Bumalik kay Birol ang bola. Birol ngayon. Ayun, napakagandang slice pass. May sumabit. Number 4. Ilan? Number 4, fourth personal foul. Yes, sir. It's a penalty situation. Oy, may bata. Wait. Cute naman niya. Sino bang gumawa niya? First shot. Jumpers ready. 4-1. Second shot. 4-1-38 yung score. Yes, sir. 2 out of 2. 41-39 in favor ng Team Marca. 1 minute and 30 seconds remaining for the third quarter. Tumira ng 3. Wala. Fighting for the rebound. Na-rebound ni Pastrana ang bola. Napakahaba ng mga galamay ni Mr. Pastrana. Nice. Oy! Ano yun? Jamjong pass break. Ay, wala pa rin. Rebound by Mr. Paul to Jamjong. Ibinukot, kinaliwat ni Mr. Jamjong. Kanino ipinasa yon? Sayang ang bola. Mr. Jamjong, dire-diretso. Block from the behind by number 25. Kay Jamjong ulit ang bola. Isinuka. Ay, foul. Sino foul? Mr. Jamjong, number 30, foul. It's a penalty. Committee timeout. Namatay yung ating scoreboard. Hatid sa inyo ng Kabayan Cargo Door-to-Door Express. Shoutout nga pala kay Madam Anoa ng Krasada. Ano pala yun? Hindi sila 43 yan. Two personal powers, Mr. Guru. Mr. Guru. Two on the line. First shot.
ni Paming. Unang tira. Yes, sir. Nothing but net. Jumpers ready for the second shot. Number 25, Paming on the line for the final shot. Wala. Oy! Oy, ano yun? Rebound na number 7. Napaka-power move naman nun. Kaso wala, kanya pa rin ang bola. Ayun, pass break by number 30. Kay Paul, nagkagawa ng bola. Mr. Paul ulit. Mr. Paul pa rin. Mr. Paul for 2. Easy layup, Mr. Paul. Number 11. Last 20 seconds remaining. 15 seconds shot clock. 13. 10. 5. Who's foul rep? Number 6. Pushing foul. 45-40 guys. Game clock and shot clock 9 seconds remaining. 2 on the line. First shot. Yes, sir. Nothing but net. Jumpers ready for the final shot. Fighting for the rebound. Pastrana ngayon. Nakakuha ng rebound. It's a foul na naman. Sino foul rep? Number 50. Pushing foul by number 50. 15? 15. Sorry. Sorry, Paul. First opportunity by Mr. Prasanna. First shot, no good. Jumpers ready for the final shot. Last 6 seconds remaining for the third quarter. 45-41 in favor of Team Marca. Pastrana on the line. Wala pa rin. 0 out of 2. Fighting for the rebound. Guro ngayon, buhay Bueno. Tupis na ball. Kapitawan. Oh my God. Oh my God, Mr. Paul. What happened to the world? 45-41. End of the Pero third number 1 quarter. fan mo pa rin ako, Mr. Paul. Sige, go na. Okay, go na. Ay, Andre Araw na. Okay, pasok. Back to the ball game. Pasok na mo, pasok. He was in final quarter. Guru may tangan ng bola. Abdul Ghani. Yes! Abdul Ghani. 3 points. Yeah, Paming may tangan ng bola. Binigay kay number 11. Number 11. Hey! Troubling violation. Yo, Jam Guru. Pasa kay Rafi. Rafi. 3 points.
lamangan ng marka. Number 11 tumira na 3. Yan! Jang Jungguro nagmamadali. Napitawan ng bola. Foul. Foul number 33. Laika. First personal foul. Jang Jungguro shooting for 2. First shot is good. Yan po, the professor. Second shot. Second shot by the professor. Perfect 2. Score po natin 44-53. Lamang pa rin ang marka. Laika. Back to number 11. Wala. Rapid. Uy, nabitawan ng bola. Subrep. Kachu in. Number 1 out. Pastra. Okay. Ayan na, mamaya na lang daw. Paming dumidiskarte. Paming drakas to number 7. Yes. Escalada. Gurut. Yes, jump to Gurut. Jamari may tangan ng bola. Dumidiskarte to Laika for 3. Sablay. Guro nagmamadali. Guro umarangkada. Binigay kay Abdunal. Tumeke, tumira. Pabanda, wala. Rebound. Nakuha ni Kachu. Binigay kay Laika. Jamari dumiskarte. Yeah! Jumps raid. Supalpal. Subrep. Pastrana in. Number 7 out. Uy. Pinalik ang bola. 7 minutes and 44 seconds remaining time sa ating last and final quarter. 48-55. Lamang pa rin ang marka. Kachu, susubok na 3. Pabanta, wala. Rebound by Laika. Nawala ang bola. Nakuha ni Jones. Yan. Rafik to Jang Jungguro. The professor nagmamadali. Professor umarangkada. Walang namang foul. Hinagawan lang ni Mr. Laika. Taming to Pastrana. Time out. Marka. Seven minutes and 16 seconds remaining time sa the last and final quarter. 48-55. Lamang pa rin ang One Muslim Marka. Back to the ball game. Tatawa yan. Wind Warriors ball. Kachu pabanda, wala. Rebound by Kachu, para back shot by Kachu.
Guru. Abdul Ghani, 3 points. Naghanap ng papasan. Binigay kay Berol. Back to Pastrana, pabanda! Nakasungkit pa ng foul. Kay number. Who's foul, Rob? Number 30, Rafiq. Rafiq. First personal foul. First team foul. Bonus shot para kay Mr. Louis Pastrana. Wala, rebound na kuha ni Berol. Berol, pabanda, wala. Bola, nakuha ni Jones. Abdul Ghani nagkaroon ng papasan, binigay kay Guru. Abdul Ghani, pumeke. Pasa kay Jones, wala pa rin. Number 4, Deska. Laika Pastrana bumomba, wala. Strong rebound para kay Deska. Jump ball. Same ball pa rin tayo. Wind Warriors ball. 6 minutes. Seconds to shoot. Like a jumper. Wala, rebound kay Abdul Ghani. Abdul Ghani. Natapik ni Mr. Pastrana. Number 11 to Pastrana. Wala, rebound Deska. Nasugit ng bola. Bola pinagagawan. Jump ball na naman. Marka ball. guys, 60, 52 ang score. Jam Guru dumidiskarte, binigay kay Rafiq. Rafiq nagharap na papasahan. Rafiq dumiskarte. Troubling violation. Yan na po, umiingay na ang fans ng Wind Warriors. Ngayon na. Mangguluhan na. Jauhari, supply, rebound by Laika. Strong rebound by Laika, babanda. Yes! Laika. Abdul Ghani pinagol na tres. Abdul Ghani 3 point. Pamakay sunog ni Mr. Abdul Ghani. Sharim susubok na tres. Wala. Rebound na ni Jones. Jauh bowling Guru. Umarangkada binigay kay Rafiq. Prebeke tumira. Natawagan na traveling. Without passport. Sabrep. Rola in. Deska out. 4 minutes and 37 seconds remaining time sa ating last and final quarter. 54-63. Lamang pa rin ang One Muslim Marka. Kacho nagharap ng papasabi kay Sharim. Back to Kacho to Pastrana. Pastrana to Kacho. Yes! Ilonggo connection. Guru nagmamadali lumipad. The Professor Johnson. Going
Guru. Sharon naman dumiskarte dito. Muntik na wala nakuha ni Rafik. Jones. Jones. Umiinit ang laban. 3 minutes and 48 seconds. Timeout. Win Warriors. Huwag mo pahawakan yung mga bata doon, no? Scoreboard. Yung mga bata. Both teams, 2 remaining timeouts. Three minutes and 48 seconds remaining time sa ating last and final quarter. 56-67. Lamang pa rin po ang marka. Sharim to number 11. May hitaan na bola. Binigay kay Kachu. Kachu trapas. Tupas Rana. Dumukot wala. Bola. Napunta kay Jamjun. Guru. Guru umiyak. Kada. Nakasungkit ang foul. And one play para kay the Professor Jamjun Guru. Basket count, foul number. Foul number 11. First personal foul, second team foul. Bonus shot para kay Mr. Changjung Guru. Yes. 70-56, guys. Paming may tangan ng bola. Sumubok ng tres. Wala. Rebound by Rola. Jamjun Belinguru. Dumidiskarte. Iya po. Pinapakita na. To Rafik. To Jones. Talaga! Potang-pota na si Jones Reed. Sharim. Foul number 15. Abdul Ghani. Abdul Ghani, second personal foul. Second team foul. Sharif Kachu, another shot, wala. Rebound by number 15. Abdul Ghani. To Abdul Ghani. Pabata, wala. Rebound na one. Sharim ang dumidiskarte. Oy, zigzagging. Oy, bumangga. Blocking foul by number 69. Rola. Graduate. Bachelor of Science in Vulcanizing. Wala ba, rep? Second team foul. Sumubok ng press number 11. Wala. Rebound na kuha ni Deska. Deska to Guru. Guru ang dumidiskarte ngayon. Yan, gumagamit na ng oras si Mr. Champion Guru. Guru binabantayan ni Paming. Guru lumusot. Nakakuha ng foul kay number 25. Paming. Second personal foul. Third team foul.
Abdul Ghani to Deska. Back to Abdul Ghani. Wala, Abdul Ghani pa rin. Sabrep. Pastrana in. Coming out. Sharim. Wala. Abdul Ghani binigay kay Rafik. Rafik boys, running by number 11. Binigay kay Sharim. Sharim to Pastrana. Hindi lang nagkaamo yan. Time out. Marca. 1 minute and 47 seconds. 56-72. Lamang pa rin ang One Muslim Marca. Back to the ball game. Ating lumusot. Uy. Sharim, binigay kay Pastrana. Pastrana, umikot, tumira. Nakasungkit ang foul kay number 15. Abdul Ghani. Abdul Ghani, warning for penalty na po. Ang One Muslim Marca. Pastrana shooting for 2. First shot is good. 72-57 guys. In favor of Marcas. 1 minute 35 seconds in the fourth quarter. 1 out of 2 para kay Pastrana. Ading. Wala pa rin. Rebound. Napunta kay Pastrana. Pastrana. To the roll. Pabanda wala. Sharim put back. Yes. Ading. Binigay kay number Abdul Ghani. 1 minute and 9 seconds. Ating pumukul ng 3. Ating 2 points. 1 minute and 2 seconds remaining time sa ating last and final quarter. 59-75. Lumayo na ng lumayo ang kalamangan ng One Muslim Marca. Grabe hika bukos. Tulad na. Bilisan nyo. Back to the ball game. Seconds to play. Mercado. Foul. Number 4. Lemon. Number 7. Number 7. Sharim. Number 76, pinasa sa kalaban. Ating nagmamatili, ating lumayap! Wala! Lemon.
nanonood. Ganyan mo. 25 seconds na lang. Andiyan si Hinda, oh, nasa gilid siya talaga. Hinda. Number 7. Yan! Ali. Wala tres! 11 seconds remaining time. Oh, stolen by Ading. 5 seconds. Ali Lianit tayo. And of the ball game, score 59-77. Winner, Grand Muslim Marca. And our best player of the night of the game, Mr. Abdul Ghani. Panalo po Taukil. ano guys, marka. 77-59 guys ang score. Ikaw na naman tong. Congratulations, Juan Muslim Marca. And congratulations dito sa ating best player of the game, Mr. Taukil.